Iglas, iglas. Insert, baliktad. Yan. Loaded na yun. Click mo na kasi. Tingnan mo kung nakapatong. Loaded na na. Isang kasalan. Loaded yan, loaded. Huwag mo na ikasa. Tayo ah. Wala nga eh. Front side, rear side, hanapin mo ito target. Pasok yan. Continue mo yan. Continue mo yan. Nawawala. Front side, rear side. Huwag kasi, dukwang ka kasi. Hindi ano. Yan. Ganyan. Yan. Iangat-angat mo lang yung ano. Yan. Release magazine. Magaling talaga si Soldier. May scatter lang talaga nakatalo. Mababa. Iangat-angat mo. Kunti pa. Kunti na lang. Yan. Continue mo yan. Good. Good. Iangat pa yung baril mo. Yes. Hindi kasi pakilig yan. Ha? Putang ina. Huwag mo lang. Hayaan mo kumalabit. Hayaan mo mag-impact. Okay? Okay? Okay. Basyo. Oh, snappy, di ba? Puro pasok ah. Okay, sir. Okay, kuha. Basyo. Pulutin basyo nyo. Ilagay dito. Pasok. Okay, ang picture ko tama. Magaling talaga niya. Ito, mayabang to. Pero yung unang putok, wala eh.